سلام تعني هابليه كوراتن فتواتن تخطتلتي مدب سابوين تايم سلمون كم تلمود ناس عزحرنا يوم حاصرتن اواناون زبلنا مزينات تحزنا لكم مزنا لنا نسنا مكتالكم نعدمه فلما قند نقطتهم نباخم كنبل መንግስቲ ፌደራል ካብ ትግራይ ግብሪ እንዳዓከበ ብተመሳሳሊ እውን ብኩንታላት ወርቂ እንዳወሰደ በጀት ምክልካሉ ግቡእ ስለዝኾነ ትግራይ ውሽጣዊ ሃፍታ ከተተኣኻኽብ ይግባእ ክብል መንግስቲ ትግራይ ዝሕለፎ ተሪር ውሳነ ኣዘራርባ ኮይኑሎ ንስርዓት ብልጽግና ዘሻቕለ ዘሰንበደ እውን እንዳተባሃለሉ ይርከብ ዝርዝሩ ናባኹም ክነብል ኢና ብኻሊእ ወገን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ካብ ገጸ ምድሪ ፀራሪጉ ከም ዘጥፍኣ ተሓንዩ ዝርዝሩ ክሰምዑኹም ኣብዚ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ንግሪንላንድ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ርእይቶውን ብሰፊሑ ክናስምዐኩም ኢና ካብ ሱዳን ሓድሽ ሓበሬታ ተሰሚዑሎ ወጥረታት ሰማይ ዓሪጎም ይርከቡ ጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃኒ بعوت نقدميت من داقس كسير كم توسخ حبريتا كنسمعكم هنا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيزنقع ببزلكم مثلا يسان حيت كبير لنا جنرال عبد الفتاح البرهاني دحري كلتا عامتات ناب كارتوم كمز تملسو تقاليصو نزحلفو كلتا عامتات وانا كتما سودان زخونت كارتوم تقوصاصيرو صنح بجنرال حمدان دغالو زمرح سراويت سودان ابز حزوان بزغطمو زلمت انا سفيح استفخاله وتحدراو متقعتات ندحريت انصحبو خاب بركز زولو كبابتا سودان ون اندا تصرار قبز وصل زلوان قدم 10 ورحي وانا كتما سودان زخونت كارتوم ابد حط قصصرو زئت بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراوي السودان ابز حزوان لعلو بيت مقر السودان اب وانا كتما اتهاجر زخونت كارتوم اخيبا يكايد كمزلو تقليصلو بريزيدنت لعلو بيت مقر السودان زخونت جنرال عبد الفتاح البرهان نت مدرخ بعل زجمرن تخون دحر كلت عامتات ات بريزيدنت ناب منبر مملا السودان مع سراوي السودان اب قصالي نزكايدم وتحدراو وفرتات زل على سنق خونو تسبيت كم زغبر እንዳተቀሰ ይርከብ ሰራዊ ሱዳን አዚዩ በስተደራጀው መልኩ አንጻር ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ አርኤስኤፍ ወስዶ ዘሎ ወተሐድራው ስጉምትታት አጠናኺሩ ዝቀጸለ እንትኸውን ኩሎም ወተሐድራው ስጉምትታት ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ በዓወታት ዝቀጸሉ ኮይኖም ይርከቡ በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ህጹጽ ወሃበ ደገፈ በኃይል ምድር ሆነ በኃይል ሰማይ ካብ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ንዝፍነው ዘሎ ስጉምትታት ምጽዋር ተሳኢንዎ አመ መበታን ከም ዝርከብ እዩ ዝነገረሉ አብልዕላይ ገለ እንተ ተፈጺሙ አሜሪካን ኢራን ካብ ገጸ ምድር ከተጥፍ ያከበለ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ በተራጠንቂቁ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አብልዕላይ ገለ ነገር እንተ ጋጢሙ እታ ሀገር ማለት ወን ኢራን ክትዓነው ያ በመባል ንኢራን ብብርቱ አጠንቂቁሎ ትራምፕ ነዚ መጠንቀቅታ ዘሓበሉ ምክንያት ድማ ሓደ ለዓለዋይ ወተሐድራው በዓል ስልጣን ኢራን አብልዕሊ መራሒና አሊ ካሚኒ ዝኾነ ጉድኣት እንተ በጽሑ نعلم بحاوي كنند داينا دحر مفاليو ترامب وسيخو عزيز صنع ممرحيتو حيبو كمزول زتقلسة انتخون قال نقر انت تفتصيمو امريكا نيران كاب قص امدري كم تطفايو بتري زت انققم ازي نايك علات ممللاسا امونغو كلت يوم حقرات زلو قجت نابه زخف درجة كي يسقاقرو عالم او سقات خوينو يركب ازي كمزيلو اندهالو بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب اب دافوس سويزرلاند اب زكايد زلو على ايكونوميك فورم عالمنا اب غوداي غرينلاند زحابور ايتو ازراراب خوينو يركم دونالد جي ترامب اب غوداي غرينلاند اب زحابو سفح زبل ريتو اب كالاي كوينات عالم نغرينلاند نحنان ادحنا ياكبل ريتو هيبلو بفلاي ابت وانا جرمن نغرينلاند مولو تقوصاصير اب زنبرت الوان امريكا اوشت حيد ساعات بزوسدته وتحدرا اوبريشن غرينلاند حركت وصغيرنا يانا كبل زتقسه انتخون ازم زي يخون نيرو ابز حزوان اب غرينلاند تركبو زيغاتات قانقوهم وي جرمنيا انت خوين دما جابانيا يخون نيرو كبل ون ازرارا بريتو هيبلو بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب
ኣብ ትግራይ ሎም ማዓንቲ ወሳነ ዝተብሓለ መድረክ ክካየድ ውዒሉ መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ዝለኣኽ በጀት ብምክልካል ሓዊሶም ትግራይ ብቁጠባ ክትሕሰይ ዝፍጽሞም እገዳታት ንምምካት ውሽጣዊ እቶት ንምትእኻብ ዝዓለመ መድረክ ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ውዒሉ ኣብቲ መድረክ ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትግራይ ምስ ዝበፅሓ ፀገማት እትደልዮ ብዙሕ እዩ ስለዝኾነ ድማ ውሽጣዊ እቶት ብምጉልባት ዘለው ፀገማት ንምፍታሕ ኣካል እንገብሮ ዘለና ጻዕሪ እዩ ክብል ነቲ መድረክ ጠቂስወሎ ምትእኻብ እቶት ንምክያድ ምንቅስቃስ እንትነካይድ ዝኣከበ በጀት ንኹናት ዝውዕል እዩ መራሕቲ ትግራይ ከጠፋፍኡ ወይም ዝብል ቀጻሊ ዕንቅፋት ወፍረሎ ክብል ዝገለጸ እቲ ፕሬዚደንት እዚ ወፍሪ ንጉድኣት ሕክምና ክኸውን ተመዛበልቲ ዓዶም ክምለሱ ትግራይ እውን ደጌማ ክትደላደል ወይ ከዓ ክትህነጽ ዝዓለመ እዩ ክብል ጠቂሱሎ ነዚ ድማ ዕላማን መስርሕን ወፂሉ ንዝተዓለመሉ ዕላማ ክውዕል ዝፍጸም ሃፍቶ እዩ ክብል እውን እቲ ፕሬዚደንት ገለጸ እንትኸውን ግቡእ ክትትል መንግስቲ ከም ዘለዎ እውን ወሲኹ ጠቂሱሎ ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ምጥንኻር ብሄራዊ ምትእኻብ እቶት ኣሰሩ ክዕርፍ እውን ኣብ ዘጋጣሚ ክጠቅስ ይፈቱ ክብል እቲ ፕሬዚደንት ሓቢሩሎ ትግራይ ካብ መንግስቲ ፌደራል ክትረክቦ ዝግባእ በጀት ካብ ጥቅምቲ ጀሚሩ ክትረክብ ኣይከኣለትን ቀፂሉ እውን በጀት ክትረክብ ምዃና መረጋገፂ የለን ዝበለ ምክትል ኣካቢ ኮሚቴ ብሄራዊ ምትእኻብ እቶት ዶክተር ምህረት በየነ ክልከላ በጀት ዕማማት መንግስቲ ትግራይ ከይሳለጥ ስሩዕ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ከይህሉ ሕዚ እውን ካብ ዕፅዋን ክባን ነዘይ ምውፃእ ዝተገበረ ኩነት ክብል ብትሪ ነቂፉሎ ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ ኣብዚ ጉዳይ ብምርባብ ሕቶታት ትግራይ ኣብ ምምላስን ትግራይ ኣብ መስግጋር ክሳተፍ ፃውዒት ኣቅሪቡሎ ብሰንኪ ፌደራል መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፅዕንቶን ክልከላን በጀት ትግራይ ኣብ ከቢድ ፀገመላ ክብል ድማ ኣካቢ እቲ ኮሚቴ ዝኾነ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ገሊጹሎ ኣብቲ መድረክ ርእይቱ ዝሃበ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምታቱ ብምድሓብ ክረባረብ ይግባእ ክብል መልእኽቱ ኣሕሊፉሎ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ነቲ ውዕሊ ዝጻብኡ ዘጓኒን ዕፅዋታትን ክልከላታትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ እናተፈጸሙ ይቕጽሉ ኣለዉ ዝበለ ዶክተር አብርሃም ካብ ፌደራል ዝርከብ በጀት ናብ ኩሉ ክልላት እንትላኽ ብፅሒት ትግራይ ግን ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ደው ኢሉ ይርከብ ክብል ጠቂሱሎ እዚ ሕጋዊ ኣድልዎ ተግባር ትግራይ ምስ ፌደራል ካብ ዘተኣሳስራ ናይ ፊስካል ስርዓት ወፃኢ ክትከውን ዝገብር እዩ ክብል እውን ዶክተር አብርሃም ወሲኹ ይጠቅስ ብኻልእ ገጽ ትግራይ ምእንተ ሰላም ክበሃል ውዕሊ ፕሪቶርያን ሕግታት እዛ ሃገር ኣኽቢራ ብምንቅስቃስ ኣብ 2017 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግእዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ካብ ውሽጢ ዓዲ ግብርን ቀረጽ ጉምሩክን ልዕሊ 12 ቢልዮን ቅርሺ እቶት ከም ዝኣከበ ልዕሊ 189 ኩንታል ወርቂ ከም ዘተኣኻኸበ ዝገለጸ ዶክተር አብርሃም እዚ ዝፍጸም ዘሎ ትግራይ ጉባኣ ፈጺማ ጉባኣ ክትረከብ እያ ካብ ዝብል እምነት እኳ እንተኾነ ፌደራል መንግስቲ ግን በጀት ትግራይ ኣብ ምክልካል ይርከብ ክብል ብትሪ ይነቅፍ ብመሰረት እዚ በዞም ክልከላታትን ኣድልዎታትን ግዚያዊ መንግስቲ ገዚፍ ጉድለት በጀት ገጢምዎ ኣሎ እዚ ንምቕራፍ ድማ ውሽጣዊ ምትእኻብ እቶት ኣድላይ ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝርከብ ህዝቢ ትግራይን ፈታዊ ትግራይን እጃሙ ከወፊ ፃውዒት ኣቅሪቡሎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዝርከብ ክብል ዝገለጸ ዶክተር አብርሃም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምታት ተኣማሚኑ እንትረባርብ ንኩሉ ዝሰግር ዓቕሚ ዘለዎ ብምዃኑ ሕዚ እውን ዝገጠመና ፋይናንሳዊ ፀገም ንምፍታሕ ብሄራዊ ኣጀንዳና ጌርና ክንወፍረሉ ክንዕውቶን ይግባእ ክብል መልእኽቱ ሕሊፉሎም